Van dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helder see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Welkom by Kletskompas op die voorlaaste maandag van Oktober. Nou binnekort is daar net 1/6 van hierdie hele jaar oor. In Namibië, as ons praat van die blou skool, dan dink ons gewoonlik onmiddellik aan Windhoek Hoërskool. Maar daar is ook 'n blue school op Lüderitz. Tanja Bause van Republikein het onlangs daar besoek afgelê en ons speel die onderhoud in vandag se program. Natuurlik rugby, dit is die Springbokke en All Blacks in die eindstryd in rugby. Jol wys ons vir jou weer net daai data wat wys hoeveel sukses hierdie twee spanne reeds van tevore gehad het as dit kom by eindstryde by Wêreldbeker. Natuurlik ook Andrew Poolman se sportprogram. Bly ingeskakel, ons spring weg met nuwe inskrywings in week 4 van Republikein se fotokompetisie.
Op Republikein se voorblad vandag, Algetto, is dit die wenfoto in laasweek se fotokompetisie van Republikein, Erik Garbers wat hom geneem het. Dit is 'n skilpad, weens 'n tegniese probleempie kan ons hom nou ongelukkig nie vir jou op die skerm wys nie. Ek het gedink dit moet seker daar in die aquarium wees, op Swakopmund, maar dit is nie, want hy was in Mauritius gewees. Okay. Dit is 'n pragtige foto. Dit is 'n baie mooi foto. Was jy al so bevoorreg gewees om in die eilande te gaan kyk? Nee, daar nie. Nee, Ek was nog nooit so bevoorreg. maar nou ja, hulle sê die hoop beskaam nooit nie. Mens kan seker maar aanhou droom. Ja. Jy kan lees van Elsa Martin op die voorblad, 'n jong vroue loods. En dan, kom ons kyk eers na hierdie stryd nou tussen die munisipaliteit van Windhoek en die Ongos Valley ontwikkeling. Ja, dit gaan oor geld. Dit gaan maar altyd oor geld. Ek dink die munisipaliteit van Windhoek is bekommerd oor die miljoene wat hulle sal verloor. Nie dat hulle dit nou insamel nie, want hulle voorsien nie op die oomblik krag daar nie, maar as daar nou wanneer die ontwikkeling vol mense is by huisingsontwikkeling, dan sal hulle vir krag moet betaal. En die hoofstad sal ook daai geld wil insamel, maar Ongos beplan om self sonkrag te gebruik en dan die krag daar te versprei en dan die geld in te samel. So dis waaroor die stryd gaan. Ek moet sê, ek het nie soveel meer gevoel met die stad nie. Onthou vroeër in die jaar wat die ECB, die elektrisiteitsbeheerraad, die huidige verhoging moes goedkeur, het stad Windhoek gevra vir amper 16%. ECB het net onder 9% goedgekeur. En ek het spesifiek nog die tyd gevra of die verskil tussen wat gevra word en wat goedgekeur word enigstens kommer moet opwek. En hulle het gesê, ja, dit moet, as die stelsel reg werk, dan moet om en by dit wat gevra word, moet daar naby wees wat goedgekeur word. So die groot verskil, dit dui probleme met die stelsel aan. En aangesien ons meer en meer betaal vir krag, is dit iets wat ook vir my as 'n verbruiker kommer opwek. Nou ja, mense verwag dit sal seker moet tred hou met inflasie natuurlik ook. Jy Ja, weet verhogings in die algemeen. Ons stelsel is baseer op jy moet betaal vir die koste van die opwek en dan verspreiding van die krag. Maar net gou, ja, so wetgewing bepaal eintlik dat nie enige ou sommer nou net sonplaas kan opsit en krag begin verkoop aan mense nie. Jy moet 'n lisensie hê. Ja. En nou die stad van Windhoek sê egter ook hier's 'n probleem want die minister het gesê hy het die groen lig gegee vir Ongos. Ja. Maar die munisipaliteit sê dit is nie volgens die regte proses gedoen nie. Dit is wat hulle sê, dit is die regte prosesie, maar ook dat hulle die alleenreg het om krag binne die grense van die hoofstad te versprei. Ja, so sê vir ons wat dink jy oor daai ene, behoort dit alleen reg te wees? Behoort dit nie alleen reg te wees nie? Nou, ons praat van elektrisiteit, dit is 'n basiese uitgawe van alle verbruikers en die storie wat jy nou geskryf het is weet jy die nuutste opname deur TransUnion wat mense se situasie is as verbruikers. Ja. En die prentjie bly maar bleek. Hulle vorige opname was ewe ontstellend eintlik geweest. Ek dink mense moet in ag neem, TransUnion is miskien ons voorste kredietbureau, maar in die ou dae het ons altyd gepraat van ITC. En as ITC vir jou op die swartlys sit, dan is daar ernstige nagevolge. Nou as die kredietbureau waarsku dat 45% van almal worstel om paemente en rekeninge te betaal. Ons praat nou van jou basiese rekeninge, jou krag, jou water, jou elektrisiteit, jou verband. Dit is regtig iets waar aandag moet gegee word in die sin van nie net ons verbruikers nie, maar besigheidseienaars en basies die hele ekonomie moet aandag daaraan gee en dringend. Want as die rekeninge nie betaal word nie, dan gaan dinge net verder en verder agteruit. En hierdie verslag kom net 'n paar dae voor Vrydag se vrystelling deur IPPR, waar hulle se navorsers gekyk het. Ek dink dit kan miskien troos
dat dit 'n wêreldwye probleem is. Ons is nie die enigstes nie, maar die probleem in Namibië is baie erger. Hulle kyk nou vanaf voor COVID 2018, 2019 was ons klaar in probleme. En COVID het dit baie vererger. En na COVID was daar geen verligting nie. So wat gaan ons doen as dit kom by 60%, 80% van die bevolking wat nie eens daai basiese maandelike rekening kan volstaan nie. Hulle sê pryse klim so vinnig en is baie vinniger aan die opdrand as jou inkomste. So meer en meer Namibiërs word in die armoede gedompel. Dankie, Oktober. Ja, dit maak mens bekommerd en ons wonder wat is die oplossings. Groot ekonomiese groei, nuwe ontwikkelings, dis deel van daai oplossing. Dit was die nuus vir vandag. Ons kyk volgende na die spotprent en net daarna gaan ek terug wees met die weer. Ons loer gou na môre se weervoorspelling vir die grootste sentra in Namibië. Hy is nou daar op die skerm, Katima Molilo, 'n maksimum van 42, net soos op Enana. 20 daar op Enana is die minimum vannag, net soos op Ruacana. Tsumeb, daar gaan die kook draai by 38 grade, Otjiwarongo so 1 graadjie koeler, 37 in Windhoek, en 19 vannag met 'n maksimum van 35. Koelste daar aan die sentrale kus is Swakopmund 16 grade en dan Mariental 17 vannag, maksimum daar 34, Aranos 1 graad warmer op 35 en Oranjemund 14 met 'n maksimum van 22. Win a double trolley dash in our birthday bonanza while saving on these. Get 10 kg Champion Super Maize for $99.99. 3 kg Pasta Grande Elbows or Mac for $64.99. 1.5 kg Real Good Mixed Chicken for just $64.99. 1 liter First Choice UHT milk for $19.99. And 2 kg Surf hand washing powder for $49.99. See the details of our incredible double trolley dash competition at voermanbrock.com. Die 2023 Windhoek Shell V-Power tydren oor 108 km en met 12 uitdagende skofte het Vrydag en Saterdag vir heelwat opwinding vir motorsport entoesiaste gesorg. Die wenners van die 2 groot afdelings was Loic Bathfield in die veldren uitdagklas en Wilrou Dippenaar in die tydrenklas. Die tydren in en om die hoofstad het Vrydag namiddag by die Tony Rust renbaan weggespring, waar Bathfield en Dippenaar sommer dadelik die voortou geneem het. Dippenaar en sy navigator Carolyn Swan se tyd is uiteindelik met 'n allemintige 4 minute en 18 sekondes deur Bathfield en sy navigator Johan Steyn oortref. By die Galina renbaan in noord van Windhoek het die Namibiese Motocross Federasie sy 9de byeenkoms in die nasionale reeks aangebied. In die King of the Dirt wedren aan die einde van die dag was Mark Sternagel aanvanklik op die agterwiel van die voorloper Dale Davis, maar het dit reggekry om hom verby te steek en die wenpunte in te palm. Die Namibiese Vlugbalfederasie het in samewerking met sy hoofborg Bank Windhoek ook sy nasionale beker toernooi afgehandel met die halfeindstryde, die bronsfinale en die eindstryde vir mans en vroue wat Saterdag by die skougronde gehou is. Dit was 'n triomf vir die vlugbalklub van Kompas Nampol, wie se mans en vroue spanne beide aan die wenkant was. Nampol se manspan was in die eindstryd met 2 stelle elk gelykop teen die NDF, voordat hulle die knoop met 3-2 deurgehak het. Die Nampol vrouespan was egter vasberade
om na hulle vroeër semifinaal nie hulle self in die ekstra stelle uit te put nie en het seker gemaak hulle wen die eindstryd teen die Namibiese vloot se span met 3-0. Op Omaruru is die gewilde jaarlikse straatmyl geborg deur Irongo Power sy afgehandel met deelname van 'n stewige 1400 hardlopers van oral oor die land. David Dam het die senior manswedloop voor sy spanmaat van die NDF Reinhold Thomas beklink, terwyl Martha Shivolo die senior vrouewedloop gewen het met Alina Armas in die tweede plek. With Lucy Hoofd, I am the chair of the board of the Lüderitz Blue School, which is a very grand sounding title to mean basically that I do more or less everything other than the teaching, so the management and the leadership and the hiring and the decisions and strategy and that sort of thing. We've got a small team. We've got the director of the school is Marnie Allen. She's also the teacher for the older class. We've got Lavana Klute, who's the administrator, and she's also got a background in marketing and promotion, so she's doing a lot of that for us. And then we have 3 more teaching staff, 2 full-time class teachers and 1 who is the robotics and extracurricular lead. So that gives you a bit of a flavour of what we're trying to do here, which is, well, to take you back to how we started. I moved here 2 years ago with my husband, Daniel Hoofd, who's the head of Kelp Blue. And we had 3 small children, and Lüderitz happens to be the very best place in the world to grow giant kelp. And so here we were. But there were no obvious options in terms of education that were similar to what the children had been doing before. And if we were to move on to Lüderitz, which is looking increasingly unlikely now, but at the time we thought we might have to, what would prepare them for moving on to the next thing. So we thought, well, we'll have to do something ourselves. Why not try and do something bigger than just us? Why not do something? We're not the only people who had this realization. There were lots of people sending their kids away from Lüderitz to boarding school. There were lots of people who didn't relocate to Lüderitz because schooling was an issue for them, because options that might be available in Windhoek or Walvis Bay or Spakopmund, just the similar sort of options were not available here. So that's where the idea came from, and it's grown from there into, we very much now want to become the best school in the region, the best small boarding school eventually in the region, in Namibiya, in the world, why not? Never let yourself be pulled down by the limit of your ambition. So it started as a school, a private school that would have a strong focus on academics, broad curriculum, internationally focused curriculum. We wanted to have a very strong focus on the environment, and particularly the really unique environment that is Lüderitz, where you have the desert and the ocean together. So we have a strong focus on oceans education, oceans literacy, but also a more kind of general just outdoors and how can you enjoy the unique place that we live in. But we also wanted to have a strong focus on extracurricular activities, because there was very little on offer in Lüderitz. Most schools finish at 1 o'clock, and then there just isn't that much for the kids to do in the afternoon. So we wanted to set up as broad as possible a program of extracurricular activities. So everything from sports to, we have a robotics club, a Lego club, arts and crafts,
astronomy and mythology, because that happens to be the passion of one of the teachers we have. Cooking, sign language, science, Oceans Day, Adventure Club. These are all the ones we have started so far, with many more planned. There's sadly not enough days in the week to do all the things we want to do. But as we get bigger, obviously, you can start doing things in parallel and children can pick which ones they want. So we registered the not-for-profit last year, which allowed us to get going with the extracurricular activities. So we started Oceans Day middle of last year, I think. And then we received our registration as to be able to operate as a school at the end of last year. So we officially opened our doors as the Blue School in January this year. So it's new. Exact numbers I can't remember because we've just got a new one in this week. It's either 15 now or 16 of full-time registered learners. And then the extracurricular activities, lots of them are open up to external learners. So children who are at other schools can come in the afternoons to do the robotics, the Lego, the Adventure Club, the Oceans Day, because we've always wanted to make it as broadly available as possible. Mm-hmm. Obviously, the fees that we charge to make this work are above what is affordable for a lot of people, and therefore we're trying to make it, whether even if you can't come to the full school, you can come to the robotics because that's your passion, or you can come to the Oceans Day because that's what you want to learn more about. And then also on that same theme, we've always wanted to make sure that around 20% of places are scholarship places, so fully fee covered, everything is free. So we have 2 full-time scholarship places so far, and we're at the moment looking for the third because we're at that 50-20% mark. And that again is to make sure that it's not just for the already privileged few, those who already have more advantages in life, but that any child who really is going to benefit from an environment like this has the opportunity to come and join in and be part of it. At the moment, while the school is small, it doesn't cost that much more to have an extra child. And once you have to get in more teachers and more classrooms and more equipment, we have most at the moment of our staffing costs are covered by Kelp Blue very generously. And then obviously school fees cover another chunk of it. We've had a couple of private donors who have chosen to fund a scholarship place so that we can offer this. We have the Kelp Forest Foundation, which is the sort of sister organisation to Kelp Blue, and they are the philanthropic arm. They fund the ocean-related extracurricular activity, the Oceans Day, for example. They fund the robotics lab, the robotics teacher, because they're very interested in developing Lüderitz as a community, so that it's not just about growing seaweed, but how can the town benefit from the fact that this is happening here. So at the moment we're offering grades 1 to 6, so we're not doing the pre-primary, and we're going up to grade 6 because that is where in the UK curriculum primary school finishes. But from next year we'll be opening grade 7, and we're reapplying now to be able to offer all the way up to grade 12. The grade 7 to 12, at least in the beginning, is going to be a sort of hybrid between online learning and in-classroom learning, because obviously once you get to secondary school, the number of specialised teachers that you require is so much more, and the level of complexity of the subjects is far more than one person can do everything of. So we will have someone who is the in-class teacher, and the person we've got is actually a science teacher by background, so she'll take care of the physics and biology and chemistry, and then English, maths, history, geography will be online, and then the Afrikaans and the German and the robotics and the art and the all the more hands-on stuff is going to be in person. So we want to make sure that you get that balance between accessing the best expertise but not having your kids just plugged into a screen all the time, which is because from next year we're hoping to open up a hostel. Okay, next question. So that to be able to cast the net that much wider. Yeah. To be able to be not just Lüderitz based, but people perhaps in the region. No reason why it wouldn't have to be the whole of Namibia, no reason why it couldn't be internationally.
what we're able to offer here is an international education at a fraction of the price of what it would cost if you went to boarding school in the UK, for example. But it's the same curriculum, it's the same qualified teachers, it's the same. And it's a far more extraordinary place to be, a natural environment. And, you know, we think it's absolutely amazing here. And I'm sure we wouldn't be alone in that. Ek is so bly ons kan weer konsert maak oral oor die land. Een van die dae, Namibië. Die 1 November speel ek Marion Holm in Swakopmund. Die 2 November speel ons laerskool Noord in Walvisbaai. Die 3 November speel ons laerskool Noord in Windhoek. En die 4 November speel ek Marion Holm in Windhoek. Ek is opgewonde want as 'n storie van Namibië in my vertoning, my een vir 'n vertoning Marion Holm. Nie alles daarin heeltemal die waarheid nie, maar sommige, meeste daarvan is. Kan nie wag nie. Ons het die volgende syfers al voorheen tydens die Wêreldbeker van vanjaar in Kletskompas vir jou gewys, maar dis nou nog meer relevant natuurlik omdat Suid-Afrika en die All Blacks teen mekaar gaan speel in die eindstryd. Nou ja, ek wag net vir ons menger, daar sy nou. Hy's op die skerm. Nou eerstens, kom ons kyk net gou daar heel regs was gespeel 5. So by Wêreldbekers het Nieu-Seeland en Suid-Afrika 5 keer teen mekaar speel. Nieu-Seeland het 3 keer gewen, Suid-Afrika 2. Dit sluit in 1995 se oorwinning in Suid-Afrika. As die Bokke dit weer kan doen teen Nieu-Seeland in 'n eindstryd, sal dit 28 jaar sedert die vorige keer wees. In daardie 5 wedstryde het Nieu-Seeland 102 punte aangeteken en Suid-Afrika 77. Dit beteken dis 'n gemiddelde punteverskil van 25, nogal redelik hoog. Ons is doodseker dit gaan nie hierdie naweek so groot wees nie. Nou boaan Nieu-Seeland, die spanfoto links, hulle 3 keer die Wêreldbeker gewen, die heel eerste een in 87 en toe agtereenvolgend 2 keer na mekaar in 2011 en 15. Nou hulle 33% van al die toernooie waar hulle gespeel het tot dusver, dis 9 toernooie gewees, het hulle die eindstryd gehaal, of dan die beker gewen ook natuurlik. En as dit by eindstryde kom, het hulle 75% van die kere waar hulle in die laaste wedstryd was gewen. Suid-Afrika 95, 2007 en 19 was hulle die wenners. Hulle wentempo in toernooie is bietjie hoër, 43%. Hulle het 7 keer gespeel, sedert 95. En dan hulle wentempo in uitstryde is 'n hele 100%. Anders elke keer wat Suid-Afrika in daardie 3 jare daarbo dit wat vir jou gewys word gespeel het in die eindstryd, was hulle die oorwinnaars gewees. So dis hoe die syfers lyk. Dalk gaan dit 'n rol speel, dalk nie. Ons sal moet sien wat gaan gebeur. Nou ons sluit hierdie segment af met 'n terugblik weer op Gooi Kole, ons braaiprogram van die afgelope naweek. Maar weet jy nie, ons het ook nog 'n ander uitstekende kompetisie. Jy kan ook deelneem as jy wil. Ons het 'n #RWC Share Your Experience, nee, en dit is waar mense kan $7,000 wen. Hoekom? Van ons het al 7 keer was ons by die World Cup. Yes. Yes. En hy was ook daar gewees, julle, met sy 3 teen Fiji in 2011, ek weet. Maar daar is Makonjo Erastus met 'n mooi video, die atmosfeer by die opening match by die Rugby Village in Saint Etienne. Yes. So stuur in julle se foto's hoe julle cheer vir julle mense. Dankie dat jy saam gekyk het. Laat weet ons ook, wat dink jy gaan in die Wêreldbeker rugby eindstryd gebeur? Gaan dit die All Blacks wees? Gaan dit die Springbokke wees? En watter telling voorspel jy? Dit was Kletskompas vir vandag. Totsiens, tot môre.